नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि बात तो सच है पर बात फिर रुसवाई की। आज एक बड़ी अजीब चीज़ हुई कि दिन के 12 बजे जब बुलेटिन आया तो एक से ज़्यादा चैनल ने यह कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो साहब ने दुबई से ये फैसला किया है कि सिंध में करप्ट जो मिनिस्टर्स हैं और जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको हटा के वहाँ पर ऑनेस्ट मिनिस्टर्स और ऑनेस्ट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मैन ऑफ इंटेग्रिटी हैं, उनको लगाया जाएगा। तो मैंने उस पर ट्वीट कर दिया सोशल मीडिया में कि भाई एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जरदारी साहब ने फैसला किया है। तो सब लोगों ने समझा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ये कोई झूठ है, ये मैंने कोई जोक किया है। और फिर मुझे क्लैरिफिकेशन भी करनी पड़ी। मैंने एक सेकंड ट्वीट किया कि भाई इसको जोक नहीं है, ये बाकायदा 12 बजे की जो खबरें हैं, हु सेज इट्स अ जोक, ये मेरा सेकंड ट्वीट था। तो ये बात जो इतनी अजीब व गरीब है कि इतना अदम एहतमाद जो पाया जाता है सिंध की हुकूमत के हवाले से, शायद उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि चंद एग्जिबिट में आपको दिखाता हूँ स्क्रीन में। इस वक्त अगर आप देखें, इससे पहले कि हम गेस्ट की तरफ चलें, नैब की सिंध हुकूमत के इदारों पर जो जारी तहकीकात हैं उसमें कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी पे भी तहकीकात हो रही है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड पे भी हो रही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो गडाप टाउन है उस पर भी हो रही है। बेनज़ीर हाउसिंग जो सेल है वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कराची पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन उसकी हो रही है। सूबाई महकमा तालीम की हो रही है, लैंड डिपार्टमेंट की हो रही है, और सूबाई तहसील और म्यूनसिपल जो अफसरान हैं TMOs, उनके ऊपर भी नैब की इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ हो रही है। अब इसके आगे आ जाए, एक और एग्जिबिट देखिए कि रेंजर्स के जानिब से जिन महकमों में करप्शन की तहकीकात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड अंडर इन्वेस्टिगेशन है, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब एक और एग्जिबिट में आपको दिखाता हूं कि रेंजर्स और नैब की तरफ से जो गिरफ्तार अहम सरकारी अफसरान, गिरफ्तार तो बहुत लोग हैं, जो अहम सरकारी अफसरान जो हमें पता चला है गिरफ्तार हैं, उसमें कमर सुल्तान सदीकी साहब वाइस चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर अरेस्ट हैं। बदर जमील मंदरो जो एक्साइज एंड टैक्सेशन के आला अफसर हैं वो गिरफ्तार हैं। बदर चना जो एंटी करप्शन के खुद, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एंटी करप्शन के डायरेक्टर भी हैं, वो भी गिरफ्तार हैं। आतिफ अहमद साहब जो डिप्टी डायरेक्टर KDA हैं वो भी गिरफ्तार हैं। मुमताज़ जरदारी, मोहम्मद अली शेख और साबिक जो TMOs हैं ये भी गिरफ्तार हैं। अब एक और चीज़ देखिए कि मुमकिन गिरफ्तारी से भागने वाले जो अफराद हैं उसमें एक बहुत मशहूर शख्सियत मंजूर कादर उर्फ काका, जो डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जिनके लिए जब छापा मारा गया, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो कनाडा में है, और जब उनके लिए छापा मारा गया तो आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत ही गमो गुस्से का इजहार किया था, वो भी वहाँ से दौड़े हुए हैं। निसार मुराई साहब फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरपर्सन, वो भी दौड़े हुए हैं, कुछ पता नहीं कहाँ पे हैं। साकिब सोमरो साहब KMC के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनका बताया जाता है कि वो दौड़े हैं और जर्मनी में हैं। और 10 के करीब TMOs जो हैं वो भी फरार हैं। अनवर मजीद साहब जो हैं वो भी फरार हैं। तो ये वो सूरत हाल है इस वक्त सिंध के बैकग्राउंड की, जिसमें हम आज की जो तब्दीली है मिनिस्टर्स की, जिसकी डिटेल्स भी मैं आपसे शेयर करता हूँ थोड़ी देर के बाद। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं। मैं एक पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करता हूं और जो सवालात जहन में पैदा होते हैं कि सिंध के बारे में ये जो अदम एहतमाद इतना है पब्लिक में कि जब वहाँ करप्शन को ख़त्म करने की भी बात की जाती है तो लोग हंस पड़ते हैं, लोग समझते हैं कि शायद मजाक किया जा रहा है, जोक किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? और आज जो तब्दीलियाँ आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो साहब ने की हैं, और जो हम सुनते हैं कि फरियाल तालपुर साहिबा जो हैं अब वो लंदन जाके बैठ गई हैं, वो विड्रॉ कर रही हैं वहाँ की पॉलिटिक्स से, उनके लॉयलिस्ट पीछे हट जाएंगे और बिलावल भुट्टो के लॉयलिस्ट जो हैं वो एक बार फिर सामने आएंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी की फेसलिफ्ट होगी? क्या इससे पीपल्स पार्टी की जो एक साख मुतासर हो रही है वो बहाल हो सकेगी? ये तमाम सवालात पे हम बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प ये बहस है। आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत करता हूं कि सैटेलाइट लिंक में कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि हमारा प्रोग्राम देर से शुरू हुआ बल्कि अभी तक हम अपने गेस्ट को ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। मेरे साथ हैं इस प्रोग्राम में पीर मजहर उल हक साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इंतहाई सीनियर रहनुमा हैं, इससे पहले साबिक सीनियर वज़ीर रह चुके हैं, वज़ीर तालीम रह चुके हैं। उसके अलावा पीपल्स पार्टी का जो डिसेंटिंग ग्रुप है उसमें जनाब सफदर अली अब्बासी साहब जो हैं, डॉक्टर सफदर अली अब्बासी साहब भी हमारे साथ हैं, सेनेटर रह चुके हैं 2 दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और सिंध ही से
कराची से अयाज लतीफ़ पलेजो साहब भी हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन करते हैं, जो कि सदर कौमी अवामी तहरीक हैं। और चूँकि पीर मज़हरुल हक अभी तक मेरा उनसे लिंक इस्टेब्लिश नहीं हो सका, मैं अयाज लतीफ़ पलेजो साहब से बात का आगाज़ करता हूँ। अयाज लतीफ़ पलेजो साहब, ये सवाल तो मैंने रखा था पीर मज़हरुल हक साहब के लिए कि भाई आप इतना, उनका एक पुराना शजा नसब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इतनी पुरानी निस्बत है, लेकिन यही सवाल मैं आपकी तरफ ले आता हूँ कि सिंध में जो मैंने एक पूरी लिस्ट पढ़ी है, अगर आपने सुन सके हो प्रोग्राम के पहले हिस्से में इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ी, इतनी बड़ी लिस्ट है कि सिंध में लगता है कि नैब हर डिपार्टमेंट की एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आईजीपी साहब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, महकमा तालीम की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एंटी करप्शन के डायरेक्टर जो हैं वो गिरफ्तार हैं, बहुत से लोग दौड़ चुके हैं। तो इस पे आपको कोई, यानी एक सिंधी सियासतदान की हैसियत से क्या कोई निदामत का आपको एहसास होता है कि आपको लगता है कि सिंध के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, यानी इतनी कोई आपको एक अफसोस का इजहार होता है आपको इस पे? बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर साहब आपने, एक निदामत का एहसास भी होता है, शर्मिंदगी और ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट का भी होता है। वो दोस्तोयेव्स्की का नावल था ना, इंसल्टेड एंड ह्यूमिलिएटेड, जिल्लतों के मारे लोग। तो लगता है कि सिंध के लोग कोई जिल्लतों के मारे लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा है। मगर उसमें डॉक्टर साहब एक बुनियादी बात समझनी होगी, वो ये है कि ये कोई अचानक से नहीं हो गया, करप्शन कोई अचानक से तूफान नहीं आ गया। इस तरह हुआ था कि एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फांसी पे चले गए। फांसी के बाद जब बेनजीर साहब इक़्तिदार में आई तो 88 में इक़्तिदार में आने के बाद उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ। उस नो कॉन्फिडेंस मूव में वो कामयाब होने के करीब करीब था। जब बेनजीर साहबा ने देखा कि अब मेरी हुकूमत जा रही है, तो फिर उन्होंने बागडोर हवाले की आसिफ अली जरदारी साहब के कि अब ये मुझसे नहीं संभल पा रही, आप इस नो कॉन्फिडेंस मूव को संभालें। फिर जरदारी साहब पिक्चर में आए, उन्होंने कहा कि आपने जमहूरी तरीके और सियासत आजमा ली, नहीं हुआ, अब मैं अपने तरीकों से इसको नो कॉन्फिडेंस मूव को मैं नाकाम बनाता हूं। फिर वो नो कॉन्फिडेंस मूव उन्होंने नाकाम की जरदारी साहब ने अपने टैक्टिक्स से, और नतीजतन मोहतरमा ने भी आगे चल के ये रास्ता अख्तियार कर लिया कि जो भी उनसे फाइनेंशियल मैटर्स में कोई कंसल्ट करता था तो मोहतरमा कहती थी कि जाके जरदारी साहब से बात कर लें। उसके बाद जब ये आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत आई पीपुल्स पार्टी की 2008 और 9 में, तो उन्होंने ये तय किया कि भाई जो हमारी लीडरशिप ने पॉलिटिक्स का रास्ता लिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, वो तो फांसी चढ़ गए। हमारी दूसरी लीडरशिप ने किसी हद तक करप्शन से दामन बचा के कुछ को कबूल करके आहिस्ते आहिस्ते हुकूमत की, वो बेनजीर साहबा भी कत्ल हो गई। तो इस पाकिस्तान में इस सियासत का फायदा क्या है? या माल बनाओ, और अगर आपके पास अगर खरबों रुपए होंगे तो आप हुकूमतें भी मैनेज करेंगे, आप लीडरशिप भी मैनेज करेंगे। पलेजो साहब मेरे साथ रहिए। बहुत ही मैं समझता हूं कि बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही खरा किस्म का आपने बैकग्राउंड जो है पाकिस्तान की सियासत पूरी का और सिंध के तनाजुर में आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया। मैं ज़रा पीर मज़हरुल हक साहब की तरफ चलता हूँ। पीर मज़हरुल हक साहब, मैं देखता हूँ कि आपके जो दादा थे बहुत ही रिस्पेक्टेड, यानी बहुत ही इज्जत की बात ये थी कि उनको सिंध का चीफ मिनिस्टर खुद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने नामजद किया, जिनकी इंटेग्रिटी के बारे में दुनिया भर के जो हिस्टोरियन हैं वो भी गवाहियाँ देते हैं। तो आप क्या महसूस करते हैं जब आप आज देखते हैं कि सिंध के हर डिपार्टमेंट के खिलाफ नैब की, रेंजर्स की इन्वेस्टिगेशन और तहकीक हो रही है, और आज जो मीटिंग्स हो रही हैं दुबई में, उसमें खुद आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो की तरफ से भी इस किस्म की बातें सुनने में आती हैं कि करप्ट अफसरान को, करप्ट मिनिस्टर्स को हटा के ऑनेस्ट लोगों को यहाँ पे लगाया जाएगा, और फिर आज तबादले भी होते हैं। तो आप क्या महसूस करते हैं? कुछ नदामत आपको महसूस होती है, कुछ तासुफ का एहसास होता है, कुछ आपको परेशानी होती है इस पर? देखें, आपने जो सवाल किया है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई भी जी होश आदमी, ख़ास तौर पे में जो कानून के पेशे से मुंसलिक लोग हैं मेरी तरह, वो कभी भी इस बात को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे कि करप्शन अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उस पर हम निदामत का एहसास करें, या हम उसके ऊपर कोई समझें कि हमारे साथ ये तअस्सुब बढ़ता जा रहा है। लेकिन माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर आपको मैं बताऊं कि 1988 की गवर्नमेंट से लेके आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो सलूक अख्तियार किया गया है, रवा रखा गया है, वो आपको ये बताने के लिए काफ़ी है। और तो छोड़े, मैं सिर्फ लॉ मिनिस्टर था, वजीर कानून था 2 मरतबा, मेरे खिलाफ एहतसाब ब्यूरो के केस बनाए गए, मेरे साथी मीर मुनर तालपुर पे केस बनाए गए, नादिर मक्सी पे केस बनाए गए, बेनज़ीर साहबा को भी नहीं बख्शा गया, और वो सैफुर रहमान बदनाम तरीन आदमी जिन्होंने बाद में तो खुद मेरे से खुद शहबाज शरीफ साहब ने इसके पर माजरत की कि ये बड़ा उन्होंने गलत किया था, हमें अफसोस है। मैंने कहा देखें, सियासी बुनियादों पे किसी को इंतकाम
کا نشانہ بنائیں آپ بھلے، لیکن آگے چل کے اس کا نتیجہ تو سب کو معلوم ہے. لیکن جو سب سے بڑا نقصان وہ یہ ہوتا ہے کہ پیر اس سارے پروسیس پیر پہ صاحب آپ کی بات سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیسز غلط بنائے گئے، لیکن آصف علی زرداری صاحب تو خود کہہ رہے ہیں آج، بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری، کہ ہم کرپشن سے پاک کریں گے سندھ کی ایڈمنسٹریشن کو. آپ میری بات کو پورا کرنے دیں، آپ کا سوال کا جواب اسی میں مل جائے گا آپ کو، کہ اس پہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہو جاتا ہے سارے پروسیس پہ. یہ احتساب کوئی بری چیز تھوڑی ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم حکومت کا ختم ہوتے خود کو آپ پیش کر دیں گے، بھائی آپ میرا احتساب کریں. پاکستان میں ایسا ہوا بہت کم ہے. لیکن یہ اگر اکراس دا بورڈ ہو اور بالکل صحیح طریقے سے ہو، جھوٹے گواہ بنا کے، جھوٹے کیس بنا کے اگر آپ کریں گے تو اس کا جو اصل روح ہے اس سارے پروسیس کی وہ ختم ہو جاتی ہے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، احتساب بیورو کا حشر آپ نے دیکھا، پھر اس کے بعد جو نیب بنائی گئی اس کا آپ نے حشر دیکھا کہ ایک بھی کیس جو ہے کوئی بھی ثابت نہیں کر سکے، جھوٹے کیس، جھوٹے گواہ بنا کے اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا. ابھی بھی آپ جو لفظ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی جو نیب نے کیا وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے، تو انویسٹیگیشن کوئی کرائم تو نہیں ہے. میرے خیال میں قانون کے مطابق انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، میری بھی ہونی چاہیے، سب کی ہونی چاہیے، لیکن اس کو انویسٹیگیشن کو ایک تو مشکوک نہیں بنانا چاہیے. جائز بات ہے بالکل آپ کریں. پیر صاحب انتہائی سر موسٹ ریسپیکٹفلی سر، پیر صاحب انتہائی مدبانہ گزارش ہے. آپ خود وکیل ہیں، ایاز پلیجو صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی سندھ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، اور جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں پورے پاکستان کے طول و عرض میں، ہم سب اس چیز سے واقف ہیں کہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم پروسیکیوشن لیول میں اور جوڈیشل لیول میں اتنا کمزور ہے کہ اس ملک میں کسی بھی طاقتور شخص کو، امیر شخص کو، جو اور خاص کر کے جو کنیکٹڈ شخص ہے، اس کے خلاف کبھی بھی کوئی کیس نہ کسی ٹرائل کورٹ میں ثابت ہو سکا ہے، نہ ہائی کورٹ میں ثابت ہوتا ہے، نہ سپریم کورٹ میں ثابت ہوتا ہے. یہ نظام جو ہے یہ لوگوں کو پن ڈاؤن ہی نہیں کر سکتا. تو یہ جو آرگومنٹ ہے کہ عدالتوں میں ثابت کر دیں، عدالت میں لے جائیں، ابھی تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، یہ تو سر آرگومنٹ بھی بڑا ویک ہو گیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ پھٹ گیا ہے یہ آرگومنٹ، آپ اس میں کوئی جان نہیں رہی. سر ایک عرض کروں، اگر کل آپ کے ساتھ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو کہ آپ کو کوئی جھوٹے کیس میں ملوث کرے اور جھوٹے گواہ پیش کرے اور پھر آپ کو اس میں سزا دیں، ہم لوگوں کو سزائیں ملی ہیں، آپ یہ نہیں سمجھیں، خود میرے کو سزائیں ملی، ایک کیس میں 5 سال، دوسرے میں 2 سال. جب سپریم کورٹ میں گئے تو وہ حیران ہو گئے کہ وہاں پر جو یہاں جج تھے احتساب کے، انہوں نے جو ججمنٹ لکھی اس پہ انہوں نے، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کہا کہ آپ نے کیسے سزا دی ہے. یعنی میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ یہ نہیں سمجھے کسی کو سزا نہیں آئی. نیب نے خود ابھی جو آپ کو فیکٹس فگرز بتائے ہیں کہ وہ لوگوں سے پلی بارگین کر کے انہوں نے جو پیر صاحب ایک چیز کو آپ اگنور کر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں بھی یہ صدا آ رہی ہے کہ ہم سندھ کو کرپشن سے پاک کریں گے، آنےسٹ لوگوں کو وہاں پہ لگائیں گے. اور ہم تو زبانی تیور کے سنتے ہیں کہ بلاول بھٹو کا اپنی پپھوں کے ساتھ جو فریال تالپور صاحبہ ہیں جو اس وقت لندن میں تشریف رکھتی ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک جھگڑا چل رہا ہے اسی چیز پہ کہ بلاول بھٹو آنےسٹ لوگوں کو لگانا چاہتے ہیں، وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مس گورننس ہو رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ فریال تالپور صاحبہ نے بہت سے لوگوں کی پلیسمنٹس کی ہیں، بہت سے لائلسٹ کریٹ کیے ہیں، بہت کرپشن ہو گئی ہے. ہم تو یہ بھی باتیں سن رہے ہیں سر زبانی تیور کے. دیکھیں آپ بھلے سنتے رہیں اور اس پہ تبصرے کرتے رہیں، میں تو اس پہ اپنے کوئی تبصرہ نہیں دے سکتا، لیکن میں تو آپ کو صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ معاملے کے کرکس آف دا میٹر پہ آئے نا. یہ کرپشن کے بارے میں جو ول ہے، ہماری پولیٹیکل ول ہے، وہ آپ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ بھی تو منطقی انجام تک اس کو پہنچانا بھی تو بہت ضروری ہے نا. ایسے صرف انویسٹیگیشن برائے انویسٹیگیشن یا صرف کنزمپشن کے لیے کہ میڈیا میں آ جائے یا ابھی تو پہلا پارٹ ہے، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. پیر صاحب میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں، مجھے ڈاکٹر صفدر علی عباسی صاحب کو بھی لانے دیجیے اس میں. عباسی صاحب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے پرانے، میں نے حساب کیا کہ 1981 سے اگر ہم شروع کر لیں تو کم از کم 34 برس کا آپ کا ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بنتا ہے. آپ 2 دفعہ اس کے سینیٹر بھی رہے ہیں، اس کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں رہے ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو کے بہت قریب رہے ہیں. یہ جو آج پیپلز پارٹی پہ کرپشن کا الزام ہے جو سندھ میں جو خود اب مانا بھی جا رہا ہے، یعنی بلاول بھٹو کی طرف سے بھی مانا جا رہا ہے، ہر طرف سے یہ الزام آ رہا ہے، اس پہ اور اس پیپلز پارٹی کی صورتحال پہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں عباسی صاحب؟ دیکھیں اپنا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ میں تھوڑا سا پلیجو صاحب کی میں انتہائی رسپیکٹ کرتا ہوں اور پیر صاحب بھی میرے عزیز بھائی ہیں. صرف تھوڑی سی ان سے میں ڈفرنس کروں گا. ایک تو پلیجو صاحب نے ذکر کیا کہ جی
نو کانفیڈنس کی جو موو تھی محترمہ کے خلاف، اس کو ناکام بنانے کے لیے آصف زرداری صاحب کو ٹاسک دیا گیا تھا. میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کروں گا نہیں، وہ ایک ڈیفینیٹلی جو ہے نا ایک پرو اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آئی جے کی طرف سے موو تھی، لیکن اس کو ناکام پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی جو گورنمنٹ تھی، ان کا اپنا جو اپریٹس تھا، اس نے اس کو ناکام بنایا تھا. اور کبھی بھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کسی کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ خود یعنی کوئی لمیٹڈ اجازت بھی نہیں کسی کو دی تھی کہ وہ کرپشن کریں. اور پیر صاحب سے تھوڑا سا میں اختلاف یہ کروں گا کہ پیر صاحب پچھلے جو احتساب کی بات کریں اس میں تھوڑا سا یہ فرق جو ہے جو آپ بھی بیان کر رہے ہیں کہ اس میں فرق یہ ہے کہ 88 میں اور 96 میں ہماری گورنمنٹ کو 90 میں اور 96 میں گورنمنٹ کو ڈسمس کر کے اور اس کے بعد ایک یونیلیٹرل ایک یک طرفہ احتساب اس گورنمنٹ کا کیا گیا، جس میں 97 میں سیف الرحمان صاحب آگے تھے اور اس سے پہلے جناب جنرل اپنے جو غلام اسحاق خان صاحب کی ٹیم تھی وہ اس میں آگے تھی. گورنمنٹ کو ڈسمس کر کے اور پھر وہ ایک یک طرفہ احتساب کیا گیا جس میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو انوالو کیا گیا. اس دفعہ جو ہے نا سچویشن فرق ہے، اور جو آپ بھی بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس دفعہ 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ پوری اپنی کی اور اس کے بعد سندھ کے اندر آج ان کی اپنی گورنمنٹ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اپنی آپ کی جب گورنمنٹ موجود ہے تو اب تو گورنمنٹ کو تو ڈسمس ہی کسی نے نہیں کیا. اب جو کچھ ایکشن ہو رہا ہے، جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کریں، اس کی بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے علاوہ جس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ یہ کہ آفٹر آل جو مینڈیٹ ہم نے دیا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، خاص طور پہ رینجرز کو اور نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے پاکستانی فوج کو، وہ مینڈیٹ یہ ہے کہ جی آپ جو ٹیررزم ہے اس کی بنیاد کو ختم کرنے کے لیے جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اس کو ختم کریں. اس دفعہ جو سنگین الزامات جی ڈفرنٹ لگ رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف دوستوں کے جن کے نام بھی آپ نے لیے، جن کا تعلق زرداری صاحب سے ذاتی طور پہ بھی رہا یا کسی اور سے پارٹی کے لوگ جتنے بھی ان سے رہا، ان پہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ جی آپ کی جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ ٹیرر فنڈنگ میں استعمال ہوا ہے، وہ ٹارگٹ کلنگ میں استعمال ہوا ہے، وہ مختلف جو ٹیرر گروپس ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے. اور وہ پھر الزامات یہ بھی لگ رہے ہیں کہ جی وہ پیسہ جو نا وہ بلاول ہاؤس بھی گیا، وہ پیسہ جو نا شاید بالکل صحیح گیا. عباسی صاحب میرے ساتھ رہیے، عباسی صاحب میرے ساتھ رہیے کہ بڑی ابھی عباسی صاحب کراچی کے اندر خاص طور پہ اس ٹیررزم یا اس ٹارگٹ کلنگز میں انوالو رہی، یہ ایک سنگین الزام ہے جو پاکستان. عباسی صاحب میرے ساتھ رہیے، میری گزارش ہے میرے ساتھ رہیے، مجھے ایک بریک لینی ہے. عباسی صاحب میرے ساتھ رہیے، مجھے ایک بریک لینی ہے. ناظرین بریک سے پہلے میں ایک سروے بھی اناؤنس کر دوں. ناظرین میں نے فیس بک کے اوپر ایک کراچی رینجرز کے حوالے سے کہ عید کے بعد مطلب کیا محسوس کیا لوگوں نے کہ کراچی میں رینجرز کا آپریشن جو ہے اس کے ایک پازیٹیو نتائج جو ہیں سامنے آ رہے ہیں. آج کراچی ایک زیادہ محفوظ شہر ہے. یہ سروے بھی ہم نے ڈالا ہے فیس بک میں، آپ سے ریکویسٹ ہے فیس بک پہ جا کے اس سروے میں پارٹیسپیٹ کریں اور پروگرام کے آخر میں اس سروے کے ریزلٹس بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ جو سوالات ہیں، آج کی جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، جو ریشفل کی گئی ہے وزراء کی، اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور پھر ہم اس پہ سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں چلنا تو چاہ رہا ہوں جناب صفدر عباسی صاحب کی طرف، لیکن اس سے پہلے سندھ کی کابینہ میں جو آج تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے ایک دفعہ بتا دوں کہ شرجیل میمن صاحب جو پہلے وزیر اطلاعات و بلدیات تھے اب وہ آرکائیو ورکس اینڈ سروس کے وزیر بن گئے ہیں. پیر ناصر شاہ صاحب جو صوبائی اسمبلی کے رکن تھے اب وزیر اطلاعات و بلدیات ہوں گے. مکیش چاولہ صاحب جو پہلے آئی ٹی محکمے کے وزیر تھے اب وہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور دیہی ترقی یعنی رورل ڈیولپمنٹ کے وزیر بن گئے ہیں. نثار کھورو صاحب جو پہلے صوبائی وزیر تعلیم تھے اب صوبائی وزیر آبپاشی اور اطلاعات ہوں گے. میر ہزار خان بجانی صاحب جو رکن قومی اسمبلی تھے جب اب صوبائی وزیر تعلیم ہوں گے. یہ وہ تبدیلیاں ہیں. سوال میرا یہ ہے عباسی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو تبدیلیاں کی ہیں آصف علی زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو نے، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو بھی تبدیلیاں اور رد عمل ہوگا وہ بلاول بھٹو صاحب کا اس میں جو چیئر پرسن ہیں ان کا اس میں کنسنسس ہوگا. اس سے پہلے تبدیلیاں ان سے پوچھے بغیر ہوتی تھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیس لفٹ ہے یہ پیپلز پارٹی کی اس وقت کی سیاست کو سندھ میں مدد کرے گا؟ دیکھیں جی بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک فیڈرل جماعت تھی. آج سے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی 27 دسمبر کو جب شہادت ہوئی تو وہ جو جماعت چھوڑ کے گئی تھی وہ وفاقی جماعت تھی اور شاید پاکستان کی سب سے بڑی وفاقی جماعت تھی. یہ کوئی سندھ کی پارٹی نہیں تھی. محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ آج صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین جتنے بھی ہیں ان کا کام صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ سندھ کی اپنی حکومت بچائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ کی حکومت جاتی ہے تو بالکل جائے. میری نظر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی ورکر کو سندھ کی حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر آج بلاول صاحب نے کوئی سیاست کرنی ہے تو وہ وفاق کی سیاست کرنے کی صحیح کریں. اس کے اندر سب سے بنیادی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو نظریاتی طور پہ تو کھڑا کریں گے وہ کہاں کھڑے ہیں. زرداری صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہے. اب زرداری صاحب تو ایک لائبلٹی ہے پارٹی کے لیے معذرت کے ساتھ. ان کی تو وہ تو اب اپنی ناکامی کو تسلیم کریں اور پارٹی کی جان چھوڑے تو زیادہ بہتر رہے گا. اب اگر سیاست ہونی ہے تو اگر بلاول صاحب نے آگے بڑھنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئیڈیولوجیکلی کہاں کھڑی ہے. اس سے کہ ہم نے اپنے ایک ووٹ بینک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا 3 صوبوں کے اندر, خاص طور پہ پنجاب کے اندر جس طرح پیر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پیر بازار الحق صاحب اگر آپ نے حکومت بنانی ہے کبھی بھی وفاق کے اندر تو پنجاب کے اندر سب سے پہلے جو نا پارٹی کو جو نا دوبارہ اپنے آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا. پیر بازار الحق صاحب آپ کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے پیر مظہر الحق صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب محض ایک سندھ کی جماعت بن گئی ہے؟ اس پارٹی کے مستقبل میں اب آل پاکستان پارٹی بننا نہیں رہا ہے, اب اس کی سیاست صرف اور صرف سندھ کی رہے گی؟ آپ کو بھی یہی محسوس ہوتا ہے؟ قطعی نہیں. میرے بھائی ہیں ڈاکٹر صفدر عباسی, لیکن اب تو ہمارے خلاف الیکشن بھی لڑے پیپلز پارٹی کے خلاف, اور وہ ان کا حق بھی ہے. اب وہ انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں, لیکن ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی صوبائی حیثیت تک نہیں رہے گی. انشاءاللہ وہ یہ اپس اینڈ ڈاؤنس پہلے بھی رہے ہیں ہمارے پاس, پہلے بھی محترمہ کے زمانے میں بھی یہ رہا ہے, لیکن اب یہ ضرور ہے کہ ہم پنجاب میں ہماری جو تنظیمی جو وہ ہماری صلاحیت ہے یا وہ جو طاقت ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے. ہماری پارٹی کی قیادت نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے, اور ان کو کرنا بھی چاہیے کہ پنجاب جو ہمارا پاور بیس رہا ہے, ہماری پارٹی کا بنیاد پنجاب رہا ہے, اور اس کے بعد چھوٹے صوبے بھی اس میں شامل ہوئے, لیکن وہاں بہت ہی عدم توجہی رہی ہے. وہاں پر بالکل میں ڈاکٹر صاحب اس بات سے ضرور اتفاق کروں گا کہ ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو صاحب کو چاہیے کہ وہ پنجاب پہ زیادہ توجہ دیں, دوسرے صوبوں پہ بھی دیں, لیکن سب سے زیادہ ہے کہ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں. حکومت پہلے بھی ہمارے پاس سندھ میں بھی نہیں تھی, ہم تھے میجارٹی میں سندھ اسمبلی میں, لیکن ہم تھے اپوزیشن میں. ڈاکٹر صاحب شاید بھول گئے ہیں, وہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ اتنا مصیبت کی, ہمارے صرف 14 MNA باقی وہیں بچے تھے, اور محترمہ اس 14 MNAs کی لیڈر آف اپوزیشن تھی, وہ ہمارے ساتھ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے دھاندلی کر کے انہوں نے کیا. یہاں بھی دھاندلی کی تو اب جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہے تو پتہ پڑے گا کہ حقائق کیا ہیں, لیکن ہم نے سوچا کہ ہم تو بہت ہی پہلے بھی مجروح ہوئے تھے جھگڑے کر کے, تو ہم نے صرف اس وجہ سے خاموشی اختیار کی کہ جس کو بھی کہتا ہے کہ باری باری کر رہے ہیں, باری باری نہیں ہے. ہم نے ماضی میں یہ سیکھا کہ ہمارے کسی بھی شور کرنے سے ہماری جمہوریت ڈی ریل ہو گئی تھی, ہم نے اس کو بچانے کے لیے کیا, لیکن انشاءاللہ دنیا یہاں ختم نہیں ہو گئی. This is not the end of the world. پلیجو صاحب میں آپ کی ذرا رکیے. پلیجو صاحب اگر پیپلز پارٹی سندھ سے باہر نکل کے اپنا امپیکٹ نہیں پیدا کر سکتی, اگر اس کو پنجاب میں یہی دشواری اور یہی ناکامی رہتی ہے, تو پھر تو پیپلز پارٹی کی جو سیاست سندھ کی ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گی. اس کے نعرے بھی بدل سکتے ہیں, اس کی کہانی بدل سکتی ہے, اس کے اہداف بدل سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مختلف انداز سے اپنی سیاست کرنا شروع کر دے, وہ سندھ کے کارڈ کو پلے کرنا چاہے, اگر اس کو یہ احساس ہوگا کہ اس کو جو ہے اس کو کوئی وزن نہیں ہے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں. کیا آپ کو یہ خطرہ لگ رہا ہے ایک سندھی نیشنلسٹ کی حیثیت سے کہ یہ ممکن ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بلکہ پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے. یعنی پیپلز پارٹی کی کرپشن پہ جب رینجر ہاتھ ڈالتی ہے تو پیپلز پارٹی کو 18ویں ترمیم یاد آتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہم رینجرز کی مدت نہیں بڑھائیں گے, حالانکہ رینجرز کو ایز اے ریسپونڈنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان 2010 اور 11 اور 12 کے فیصلوں میں یہ ہدایت کر چکی ہے کہ آپ کو کراچی میں اکراس دی بورڈ آپریشن کرنا ہے. پیپلز پارٹی سندھ کارڈ تو کھیلتی اس وقت ہے جب اس کو مرکز میں یا صوبے میں حکومت کو خطرہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ پیر مظہر صاحب بات کر رہے تھے کہ سندھ میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ول ہے. ول یہ ہے نا کہ نثار کھوڑوں کو ایک محکمے سے دوسرے محکمے میں, اور ہزار خان بجارانی صاحب کو ایک محکمے سے دوسرے میں, اور شرجیل کو ایک محکمے سے, یعنی نام تبدیل کر رہے ہیں اور ان کو ڈپارٹمنٹس الگ الگ دینے ہیں. دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو نام لیا آپ نے رپورٹ میں شروع میں, منظور کاکا صاحب کو بااختیار کس نے بنایا, ثاقب سمرو کو اختیار کس نے دیے, اویس مظفر صاحب کو, فریال صاحبہ کو اختیارات کوئی پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی نے دیے کیا؟ وہ ان کو اختیار زرداری صاحب نے دیا اور ان کی مرضی سے ہو رہے تھے. اور ہمارے بھائی جو صفدر عباسی صاحب بڑی دلچسپ باتیں کر رہے تھے, پتہ ہے پرابلم کیا ہے صفدر عباسی صاحب کے ساتھ یا ذوالفقار مرزا صاحب یا اس قسم کے دوستوں کے ساتھ, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی پہ تنقید بھی کریں مگر ہم کسی طرح یہ ثابت کریں کہ زرداری صاحب پہ تو گڑبڑ ہے, مگر بلاول بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کی دوسری لیڈرشپ بڑے زبردست کام کرنے والی ہے. بلاول بھٹو صاحب بینیفیشری ہیں سارے معاملات کے. پیپلز پارٹی جتنے پیسے جمع کر رہی ہے وہ منظور کاکا صاحب لے جا رہے ہیں کیا, اویس مظفر صاحب لے جا رہے ہیں کیا,
उन पैसों से अगर यूएई में या लंदन में ऑफशोर कंपनीज में जो अरबे रुपए के पैसे के बैंक अकाउंट खुल रहे हैं, उनके बेनिफिशियरी कौन है? जब थर में लोग मर रहे थे कैद से, उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब क्या रोल प्ले कर रहे थे? शिकारपुर में लोग मर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? इस वक्त भी वो कॉस्मेटिक चेंजेस ला रहे हैं। रेंजर्स के साथ बैठ के वो ये नहीं कहते कि हम इन तमाम मिनिस्टर को हटा देंगे, तमाम ब्यूरोक्रेट्स को हटाएंगे। वो ये कहते हैं कि इसको हटा के इस जगह रखेंगे, यानी तरीकेकार पुराना रहेगा। अभी जो देखें सर्विसेज बोर्ड में जो प्रमोशंस हुए चीफ सेक्रेटरी ने किए, जो इनकी जुलाई की 13 तारीख को इनका PSB 2 बैठा, जिसमें इन्होंने जो करप्ट ऑफिसर्स को प्रमोशन दिए, वो पीपल्स पार्टी ने करवाए। जिनके खिलाफ शो काजेस थे, जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे, उनको बाख्तियार बना दिया गया है। जो आपके TMAs हैं वो ATM मशीन्स बन चुके हैं। आपके पास इरिगेशन और रेवेन्यू के तमाम पैसे खाए जा चुके हैं। जो फ्लड में आपको एम्बुलेंसेस मिली, उन एम्बुलेंसेस को रोड पे ट्रांसपोर्टर के तौर पे चलाया जा रहा है। फ्लड के नाम पे जो पैसे आए बंदों के, वो खाए जा चुके हैं। पोलियो की वैक्सीन के पैसे खा चुके हैं। इसलिए इसमें वो कॉस्मेटिक तब्दीली की डॉक्टर साहब जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी करप्शन में गर्दन तक दब चुकी है। बिलावल भुट्टो साहब उसमें शरीक हैं और वो उसके बेनिफिशियरी। परेजो साहब जरा रुकिए। अब्बासी साहब, बहुत बड़ी ये चार्जशीट है और चार्जशीट में ये भी है कि आप बुनियादी तौर पे जी पीर साहब डॉक्टर साहब मुझे जरा मौका दें। ये देखें सबसे पहले पीर साहब कहते हैं कि जी मैंने राय बोल दी। पीर साहब मैंने राय नहीं सदर साहब जरा रुकिए। आप पार्टी को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? मैं कभी बीच में नहीं बोला करता। इलेक्शन ही नहीं लड़ी। ये जो आपका हुकूमत है सारी बनी हुई है, तो मैं कभी ऐसे बीच में नहीं बोलता। ये बहुत बुरी बात है कि एक आदमी बोल रहा हो, बीच में दूसरा आदमी बोले। आपने जाके जरदारी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लिख के दिया। सीनियर लोग अब्बासी साहब को आवाज नहीं आ रही ठीक तरह से। अब्बासी साहब जरा काइंडली रुकिए। पाकिस्तान साहब मुझसे रिक्वेस्ट मैंने आपको इजाजत दी कि मैं करूं, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी। उसमें बड़ा दुख की बात है जनाब, यानी हमने छोड़ी नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ऐसे क्या नहीं, मैं माफी चाहता हूँ आप किस कहते हैं मैंने आपने इजाजत दी और तब मैं बोल रहा हूं, अगर आप नहीं दे रहे हैं मुझे पहले मौका देना, फिर आप पेशेंट बात कर लें। बुरी बात है। मैं इस बात को मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि सफदर भाई इतने अच्छे सीनियर आदमी हो के मैंने आपसे इजाजत दी। आप अगर इजाजत नहीं देते मैं चुप हो जाता। पीर साहब ने मुझे, डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि मैं बात करूं, आप अगर बात करना चाहते हैं आप कर लें, लेकिन फिर आप मुझे भी मौका दें। मैं सर आपकी तरफ आ जाऊंगा। मैं सर वो पीपल्स पार्टी पे इल्जाम है इस वक्त। देखिए डॉक्टर साहब, आप जिसको कहेंगे वो बोलेगा। आप मुझे चाहते हैं मैं बोल लूंगा। अगर पीर साहब, आप पीर साहब को चाहते हैं पीर साहब बोल लें, मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं बाद में बोल लूंगा, ऐसे कोई इशू नहीं मेरा। अब्बासी साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अब्बासी साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब्बासी साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? साहब आ रही है मुझे आवाज। अब्बासी साहब, क्या मुझे सुन? अब्बासी साहब, मैं ब्रेक से पहले सर मुझे दे दें, मैं पीर साहब की तरफ फिर जी मैं सुन सक रहा हूं जी। मुझे आ रही पे इल्जाम है कि आप, अब्बासी साहब मेरी बात तो सुन लें। आप पे इल्जाम ये है पलेजो साहब का कि आप लोग महज एक एंटी जरदारी ग्रुप हैं। आप लोग दोबारा कोऑप्ट होना चाहते हैं पीपल्स पार्टी के ढांचे में, इसलिए आप बिलावल भुट्टो की जो कमजोरियां हैं उनको आप निशाना नहीं बनाते, आप सिर्फ जरदारी साहब पे तनकीद करते हैं। देखिए जी, मैं बिलावल के बारे में बड़ा क्लियर रहा हूं। मैं तो ये समझता हूं कि सिर्फ बिलावल नहीं, जितने भी लोग इस वक्त पार्टी के अंदर बैठे हैं, उन्होंने जरदारी साहब का हाथ ही नहीं रोका। वो सब जिम्मेदार हैं सारी पोजीशन के। बिलावल के लिए, हाँ, मैं बिलावल के लिए एक बात जरूर कहता हूं कि वो मोहतरमा का बेटा है और भुट्टो साहब का नवासा है, उसकी एक डिग्री है, उसको लोग चांस देने को शायद तैयार हैं, लेकिन वो तो क्लियर करे कि उसने किस किस्म की सियासत करनी है। मैंने कभी उसको वाइट वॉश नहीं किया, मैं आज भी नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि बिलावल को अगर कल सियासत करनी है, जैसे मैं कह रहा हूं कि वो कोई सिंध का पीपल्स पार्टी का सदर तो नहीं है कि ये सिर्फ बैठ के वो सिंध के अंदर फैसले करेंगे, बाकी वो पूरे पाकिस्तान को छोड़ के बैठे हुए हैं। आज उनको तय करना है कि उन्होंने पार्टी को, सबसे पहली बात, ये पार्टी नजरियाती तौर पर आइडियोलॉजिकली कहां खड़ी है उसको तय करना है। दूसरी बात, उन्होंने उसकी अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की करनी है जिन लोगों ने पार्टी को यहां तक पहुंचाया है। और तीसरी बात यह कि पार्टी ये कोई खानदानी फ्रीडम नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता रहा हूं कि खानदानी विरासत नहीं है। ये पार्टी एक जेन्युइन पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसको आप, इस पार्टी के अंदर अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए, एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर रिस्टोर होना चाहिए। तो बिलावल के नेचुरली उसके पास एक पोजीशन उसकी एक बनती है, लेकिन प्रोवाइडेड वो ये चीजें करे, नजरियात, लेकिन उसे एक्शन करके दिखाना है। अच्छा, मुझे अब्बासी साहब मुझे आगे नहीं बढ़ सकेगा। अब्बासी साहब मुझे काइंडली ब्रेक ले दीजिए। पीर मजहरुल हक साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा ब्रेक के बाद, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। मेरे पास आपके लिए सवाल है, मुझे माजरत है कि ये इस तरह से इसमें एक झमघटा सा हो गया है। मुझे ब्रेक ले दीजिए, ब्रेक के बाद हम पीर मजहरुल साहब की तरफ चलते हैं और बड़े अहम सवालात हैं जो उनसे पूछने हैं आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। सीधा चलते हैं जनाब पीर मजहरुल हक साहब की तरफ। पीर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल सुन। अच्छा पीर साहब, मेरे पास मतलब दो कार्ड्स हैं, मैं आपको टेबल भी दिखा रहा हूँ, नाज़रीन को दिखा रहा हूँ, और ये जो मैंने कहा कि ज़बानी तय्यूर के हम गुज़िश्ता बहुत अरसे से सुन रहे हैं, और ये बहुत चहमगोई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी पुफो जो फरयाल तालपुर साहिबा, उनमें इख्तलाफात जो हैं उसकी वजूहात क्या रहीं कि बिलावल भुट्टो ये समझते रहे कि फरयाल तालपुर साहिबा जो हैं वो सिंध के मामलात में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रही हैं, अपने वफादारों को हुकूमत में बहुत अहम ओहदे उन्होंने दिए, पुलिस की भर्तियों में, ट्रांसफर्स में अमल दखल उनका रहा, और फिर ये कि करप्शन के बहुत से इल्ज़ामात उन लोगों पे रहे या उन पे खुद रहे जिनको कि उन्होंने लगाया। और हमें ये भी पता चलता है कि फरयाल तालपुर साहिबा के जो वफादार हैं, जो लॉयलिस्ट हैं, उसमें वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल साहब का नाम लिया जाता है, फ्रंटमैन उनके जो हैं शेख मोहम्मद अली साहब जो गालिबन इस वक्त गुम हैं, उनका नाम लिया जाता है, रिजवान कुरैशी साहब जो इस्लामाबाद में भी पहले उनके साथ हुआ करते थे, उनका नाम लिया जाता है। फिर हम ये सुनते हैं कि बिलावल साहब के जो वफादार पहले रहे हैं, जिसका उनको बहुत दुख है कि हुशाम शेख साहब जो थे वो उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे, जिनको जरदारी साहब ने जिनको हटा दिया, फ़ख्र आलम जो हैं जो एडवाइज़र उनके थे कल्चर और के मामलात में, वो भी पीछे हटा दिए गए, और हसनैन मिर्ज़ा साहब जो MPA भी हैं सिंध के, उनको भी हटा दिया गया। तो अब एक मुमकिन कशमकश हो रही है कि बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि उनके लोग दोबारा जो हैं, नॉट नेसेसरली यही लोग, बट उनके लोग वापस आ सकें, और गालिबन अब फरयाल तालपुर बीबी जो हैं उनका रोल अब रिड्यूस हो जाएगा। आप हमें क्या बताते हैं एज एन इनसाइडर ऑफ द सिंध पॉलिटिक्स एंड पीपल्स पार्टी? देखिए, मैं कभी भी रबिश बातों का जवाब नहीं देता। ये मैंने आपसे इजाज़त मांगी थी, और वो उस वक्त मैंने आपसे इजाज़त मांगी थी बोलने की, आपने मुझे इजाज़त देके फिर फौरन आपने सफदर भाई को बोलने सर वो कंफ्यूजन हो गई सर, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे आप लोग बैठे जी। चलें, मैं सर ये तो बता दें, ये जो हमने सारा ये जो सर ये मैं देखिए, मुझे बोलने दें। मैं आपको पहले तो ये जो अयाज लतीफ़ पलीजो साहब ने इतनी बड़ी दशनाम तराजी की एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन पे, ये उनको जेब नहीं देता। ये पार्टियां अपने अगर लीडर दूसरे मुखालिफ पार्टियों पे इस किस्म के घटिया इल्ज़ाम लगाएंगे तो उनको भी तैयार रहना चाहिए कि उनके खिलाफ भी जो बात की जाए उनको भी फिर बर्दाश्त करना पड़ेगी। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहता था, जो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कोई आदाब महफिल भी होते हैं, कोई तौर तरीका भी होता है सियासत का, कि एकदम से किसी पे उठा के ये बेनिफिशरी हैं, उन्होंने ये किया वो किया वो किया, इनके मुतालिक अगर मैं कह जाऊँ तो फिर मैं ईमान से इनके वालिद साहब की, क्योंकि वो मेरे बहुत पुराने साथी दोस्त रहे, जेलों के साथी रहे, मैं तो इनके बारे में बात भी नहीं सोच सकता कि इनके सामने ऐसी बात करूं। लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए कि जब वो टीवी चैनल्स पे आए तो कम से कम कोई अपना तौर तरीके से बात करें, और एकदम से एक वकील होके किसी पे बेबुनियाद इल्जामात लगा के और फरोई बातें करके, इससे ये इनका कद नहीं बढ़ेगा, घटेगा। मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं अपना एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करूंगा मुईद साहब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जहां तक आपने ये जो अभी सवाल एहतजाज तो सर वो इसका अच्छा सर मैं यही समझना चाह रहा हूं, मैं यही समझना चाह रहा हूं क्या जवाब दें सर? ये रबिश सवाल है, आप ये कह रहे हैं बेसूद किस्म का सवाल है। मैं सिर्फ मैं सिर्फ चाहता हूं सर कि क्लैरिफाई हो जाए। आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब और फरयाल तालपुर साहिबा के दरमियान में इख्तलाफात की जो सारी चहमगोई और सारी डिबेट हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है, कराची शहर में हो रही है, मीडिया में हो रही है, ये रबिश है, ये बिल्कुल सही नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं। बिल्कुल, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप जो बात पूछ रहे हैं इतने बड़े टीवी चैनल पे, आप जैसे बड़ी मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम और इतने सीनियर एंकर पर्सन जो सवाल पूछ रहे हैं, ये क्या इसके ये काबिल है कि ये बात यहाँ पूछी जाए? उसमें क्या है? इससे क्या आवाम का क्या भलाई या फायदा हो रहा है, या पीपुल्स पार्टी को लेट डाउन करने के लिए क्या इसमें रखा हुआ है? आपने जो पहले बातें की कि भाई गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, करप्शन से पाक माशरा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ सिंध में होना चाहिए, बाकी सारे पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बह रही हैं, वहां पर तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए मैं पहले ही मैं कह चुका हूं कि हम सबको अपने आप को पेश करना चाहिए एहतसाब के लिए, ये अच्छी बात है, लेकिन ये एक अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, ये किसी एक टारगेटेड किसी पे नहीं होना चाहिए। और आप देखें रेंजर्स ने जो किया है ऑपरेशन, मैं सबसे बड़ा उसका मोतरफ हूँ, सबसे बड़ी तारीफ मैं उसकी करता हूँ, और चीफ मिनिस्टर साहब इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने भी इसकी को अप्रिशिएट किया है। लेकिन ये उसको उठा के गले में फांस के कि ये पीपुल्स पार्टी ऐसी है, उसकी लीडरशिप ऐसी है, ये उनके फ्रंट में है, आपने ये तय भी कर लिया कि ये फला उसका इनका
اچھا आपकी मर्जी है, आप पीर साहब अपना- वक्त बिल्कुल मेरा अपने खत्म हो मयार गया, का मुझे आप सिर्फ फैसला क्विकली कर मुझे फिर सिर्फ डॉक्टर सफदर साहब का सिर्फ रिस्पांस इस पे ले लें। डॉक्टर साहब, आप भी समझते हैं कि फरियाल तालपुर साहिबा और बिलावल साहब के दरमियान इख्तलाफात की बातें बिल्कुल गलत हैं, झूठी हैं, ये झूठी बातें हैं जो लोगों ने फैलाई हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं? देखिए जी, चहमगोइयाँ तो चल रही हैं। देखिए हकीकत, क्योंकि मैं बड़े अरसे से इतना ज़्यादा पार्टी की जो ये जो करंट जो भी इसको लीडरशिप कह लें, इसकी जो पॉलिटिक्स है, इसके अंदर मेरी इतना कोई मेरी इतनी इंटरेक्शन नहीं रही। लेकिन जो चहमगोइयाँ हैं डॉक्टर साहब, वो तो आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। सवाल ये पैदा हो रहा है कि जी, और वैसे भी बड़ी अचानक जो है ना फरियाल बीवी, जिनका बहुत ज़्यादा असर था सिंध हुकूमत के बगैर, उसको और कहा जाता था जी उनके बगैर सिंध हुकूमत कहीं हिलती नहीं है, साईं कायम अली शाह उनके बगैर हिलती नहीं, वो अचानक मुल्क से चली गई हैं और अभी तक वापस नहीं आई। तो यकीनन उसके बाद बिलावल साहब लगता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जी ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हो रही हैं, आप भी डिस्कस कर रहे हैं, चमगोइयाँ हो रही हैं, ड्राइंग रूम में हो रही हैं। अब उसका जो है ना यकीनन मैं समझता हूँ पीर साहब शायद ज़्यादा बेहतर पोजीशन में थे कि उसका जवाब देते, लेकिन यकीनन जो है चमगोइयाँ मौजूद है, इसमें भी कोई शक नहीं कि सिंध की हुकूमत के ऊपर, ख़ासतौर पर कायम अली शाह साहब के ऊपर एक सुपर चीफ मिनिस्टर पहले बैठा हुआ था। जी वक्त हमारा तकरीबन नाज़रीन जो है वो ख़त्म हो गया। अयाज पलेजो साहब को मैं इस सेक्शन में नहीं ले सका, मैं उसके लिए माज़रत खा हूँ नाज़रीन। लेकिन एक जो बात इस सारी डिस्कशन से सामने आती है और आप लोग भी महसूस करते होंगे कि शायद ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो अपने जो मसाइल हैं सिंध की हुकूमत के, उसके इंतज़ामिया के, उसके बारे में जिस किस्म के इल्ज़ामात हैं जिनको हमने लिस्ट भी किया, उनको देखें, उनको परखें, उनको एग्जामिन करें। ग़ालिबन डिनायल जो है उससे ये मामला और ये मुश्किलात जो हैं ये जाने वाली नहीं है। इस प्रोग्राम के शुरू में हमने एक सर्वे का जिक्र किया था, आपको वो सर्वे दिखाया था कि ये सर्वे हम चाहते हैं कि इसमें आप अपना वोट डालें। उसमें आप में से बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वो जो वोटिंग रिजल्ट है उसे मैं चाहता हूं कि हम स्क्रीन पे दिखा दें। अब तक जो हमने देखा है कि 271 लोगों ने इसमें वोट डाला है, जिनमें से 258 लोग जो हैं 258 आउट ऑफ 271 वो ये समझते हैं कि ईद के मौके पर उन्होंने महसूस किया कि कराची शहर आज एक पहले से ज़्यादा पुरसकून, पुरअमन और बेहतर शहर है रेंजर्स के एक्शन के नतीजे में। और 13 लोग ऐसे हैं अब तक जो हमने देखा जो समझते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। यानी 95% वो लोग आप में से जिन्होंने वोट डाला वो ये समझते हैं कि कराची आज रेंजर्स के ऑपरेशन के नतीजे में बेहतर शहर है, पीसफुल शहर है। 5% समझते हैं ऐसा नहीं हुआ है। यहीं पर हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। दुनिया खबर की दुनिया।